warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Mutia Safira Sandi from Management Class 23C. My NPM is 2341108. Here I will explain a little about the material application of sequence and series in business. What is consumer surplus and production surplus? Consumer surplus and production surplus are economic terms used to define market health by studying the relationship between consumers and suppliers. They explain the opportunity cost that consumers sacrifice to obtain marginal benefits by purchasing goods or services for producer. It is the willingness and ability to produce one additional unit for a product based on the margin cost of producing more of the good. Apa yang dimaksud dengan surplus konsumen dan surplus produksi? Surplus konsumen dan surplus produsen adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendefinisikan kesejahteraan pasar dengan mempelajari hubungan antara konsumen dan pemasok. Mereka menjelaskan biaya peluang yang dikorbankan konsumen untuk memperoleh manfaat marginal dengan membeli barang atau jasa bagi produsen. Ini adalah kemauan dan kemampuan untuk memproduksi satu unit tambahan suatu produk berdasarkan biaya marginal untuk memproduksi lebih banyak lagi. What are examples of producer surplus in everyday life? As an example of producer surplus, the seller calculates the production cost of a unit at 10,000 with a market price of 15,000. This shows a production surplus or benefit of 5,000. Apa saja surplus produsen dalam kehidupan sehari-hari? Contoh surplus produsen: penjual menghitung biaya produksi suatu unit sebesar 10.000 dengan harga pasar 15.000. Hal ini menunjukkan surplus atau keuntungan produsen sebesar 5.000. What is measured in consumer surplus? Name and explain. Apa yang dimaksud dengan surplus konsumen? Sebutkan dan jelaskan. Consumer surplus measure the benefits sellers receive from participating in a market. This producer surplus can be calculated by finding the R below the equilibrium price and above the split curve. Surplus konsumen mengukur manfaat yang diterima penjual dari partisipasinya di pasar. Surplus produsen dapat dihitung dengan mencari luas area di bawah harga keseimbangan dan di atas kurva penawaran. How can price affect producer surplus? Conversely, the higher the price, the greater the producer surplus. The greater the willingness of sales or producer to sell produce with market price are of course limited by consumers willing to pay low. On other words, producer surplus is limited by market prices. Sebaliknya, semakin tinggi harga, maka semakin besar surplus produsen. Maka semakin besar pula kemauan penjual produsen untuk memproduksi, namun harga pasar tertentu saja dibatasi oleh kesediaan konsumen untuk membayar. Dengan kata lain, surplus produsen dibatasi oleh harga pasar. Bagaimana harga dapat mempengaruhi surplus produsen? Is consumer surplus a good measure or approach to measure economic prosperity? Consumer surplus is a good measure of economic welfare if decision makers want to respect customers' choices. In other words, consumers are the ones who best determine how much benefit they receive from the goods they buy. Apakah surplus konsumen merupakan ukuran atau pendekatan yang baik untuk mengukur kemakmuran ekonomi? Surplus konsumen merupakan ukuran kesejahteraan ekonomi yang baik jika pengambilan keputusan ingin menghormati pilihan konsumen. Dengan kata lain, konsumenlah yang paling menentukan seberapa besar manfaat yang diterimanya dari barang yang dibelinya. Summary. 1. Consumer surplus and producer surplus are economic terms used to define the health of a market by studying the relationship between consumers and suppliers. 2. Consumer surplus refers to the difference between the amount consumers are willing to pay and the amount they pay for a product. 3. Producer surplus is the difference between the market price and the lowest price that producers are willing to produce a good.
Ringkasan, yang pertama, surplus konsumen dan surplus produsen adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendefinisikan kesejahteraan pasar dengan mempelajari hubungan antara konsumen dan pemasok. Kedua, surplus konsumen mengacu pada selisih antara jumlah yang bersedia dibayar konsumen dan jumlah yang mereka bayarkan untuk suatu produk. Surplus produsen adalah selisih antara harga pasar dan harga terendah yang bersedia diterima produsen untuk memproduksi suatu barang. That's all the explanation of the material application of sequence and series in business. I conclude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.